Okay. Now, this video is a continuation of the previous one, double integration method. Uh, this time, uh, we'll solve beam deflections using double integration method, but we use bracket functions. Okay, kumbaga, modification isa. Okay. Pero nani mga limits isa kon kinina modification. Now, evaluating the constants of integration that arise in the double integration method can become very tricky, very difficult, very intricate. Or, kumbaga, it will take time. Good, no? Time consuming kayo kung mag-evaluate ka sa constant, di ba? Imagine, kay 5 ka segments, kay 10 ka constants, kay 2 constants man per segment. So, time consuming kayo. Mana yang very tricky if more than 2 beam segments must be analyzed. We can simplify the calculations by expressing the bending moment in terms of discontinuity functions, also known as the Macaulay bracket functions. Okay. Sayon ran pero kinahanglan ah kinahanglan kuan ka ganing kabalo ka mo diskarte para kuan kini um, dili ka maglisod bale. So as an example, consider the simply supported beam EBCD loaded as shown in the figure. Kane oh. Yan. So okay. Sabdan niya kay sayo na ni sa pero kung dili ni mo sabtan libog gyapon. The free body diagrams of the three segments of the beam are shown in the following figures. Bale, cut section sa EB, naka FBD, cut ka sa BC, another one, and then CD, another FBD also. Mo ni makuha ni mo. For EB, kana, di ba? And then, for BC, kana. And for CD, kana. Okay? Now, using the equilibrium equation, summation of moment equal to 0, there is a cutting section. For each segment, we obtain the following bending moments. Like for AB, magkuha kag M dere. Okay. Ang shortcut na yan kung gusto ka nga mo diretso bitaw na, di na ka mo gamit ang summation of moment na M equals katong opposite ang direction sa M mo positive. So parehan M equals 480 times X. Kana lang, kay opposite mo yan ang iyang direction sa M. Pero for BC, pag may kag M equals 480X minus na Ang reason ana is aton mo ko nang i-transpose daan kay nag M equals naman ta. M equals following terms. Yan. Dire kay ano ta M plus tapos minus equal to 0. Ay transpose pa nato. So gi-shortcut gamay, gi-eliminate nga step dito din ta. M equals ang opposite niya positive, same direction dayon, negative na dayon. Kay gi-transpose man. Mao ni ang summary. For 80x, for x 0 to 2, dire 0 to 2. And then kaya yon for 80x minus 500, this is x minus 2. Ang mo niya. 2 to 3 po niya BC man. 2 to 3. And then there yon M equals for 80x minus 500, x minus 2 mga po ni. Kaya mo nitong x, tapos 2. So x minus 2 yapon. Tapos minus 450, x minus 3 times x minus 3 over 2. Mo ni siya. So, you try to observe. Mo ni siya ang kwan. Mo yung observation.
Note that in each successive segment, an extra term is added to M, while the rest of the expression remains unchanged. This pattern suggests using the expression. Tanawa ka niya. Sa sunod ni segment AB, mamanino. Sa next nga segment, nag-add ka ani nga term. Di ba? Sa next nga segment, nag-add sa kaginani nga term. So, pattern makuha ni mo. Di ba? So, mao na siya. This pattern suggests using the expression nga. Yan na yun. Bali, ang atong gibasihan, kato ng pinaka-last. Kini yun. Kini itong pinaka-last. Oh. Kini. Ano yung pinaka-last? Ato din sa buhatan ng kuan. Kini pattern or kini ni. Marag restriction ba, no? Para tayo na lang kayo mag-analyze. So, mo na expression for the entire beam. With the understanding, so, mo na yung imong sabton nga, kining term na x minus 2, mawala na siya if x is less than 2. Di ba? O, pareha na ba? Mo na ito gamit. Pero if x is less than 2, kini na lang na. So, dapat, kung kini mo gamiton, tapos x is less than 2, dapat mawala na siya. Para kinaraybilin. Di ba? So, ang idea sa Macaulay is, if negative ang resulta ni, kay x is less than 2 biya, so negative. If ang value ani is negative, i-neglect na to. O equate na to 0. Mo na idea. Oh. Di ba? So, if x is less than 2, kini mawala ni. Kini mawala. O, divided dali, di ba? Oh. And then, kini pod, x minus 3 squared, mawala po na siya if x is less than 3, actually greater than 2, but less than 3. Kini. So, kung ma-negative din siya, mawala po ni. And you will notice kanina, na if x is less than 3, kini mo na, di diya, tabla ra. If x is less than 3, ma-neglect ni nga term, kini na po siya. So, bali, kini siyang expression, generalize siya. Naalay certain conditions, depende sa value sa x. Mao na siya ang Macaulay bracket function. Mao na ang mga conditions niya. No? Na if ang value inside the parenthesis is negative, ma-disappear siya o i-consider siya nga 0 or i-neglect siya. So, therefore, a Macaulay bracket function, often referred to as a bracket function, is defined as kini. Ang sa Macaulay manggod, kining parenthesis, pulihan siya ani, pointed bracket. So, ang kini daw pointed bracket, mahimo na siyang 0 if x is less than a or equal to a. O if x is less than a, ma-negative man i-0 agyapon na to siya. Or if x is equal to a minus a, 0 magyapon. Pero kung ang x is greater than a, positive ni, as is na siya. Walay changes. Aya ra kung ma-negative siya, i-consider siya nga 0. So, mao ni siya, where n is a non-negative integer. The brackets, this one, pointed brackets, identify the expression as a bracket function. Note that a bracket function is 0 by definition if the expression in the brackets, namely x minus a, is negative. Otherwise, it is evaluated as written. As is, wala siya kung positive ang value. Pero kung negative, 0 siya. Yun na. Pero, dapat
na continuity sa imong loading. Okay. So mo ni ang buhato no, mo ni modification. Okay. First one. Kuha mo reactions. Pwede na RARD, assume na itong upward. Sa pag-movement sa A, makuha rin mong RD, di ba? RD times 9. So, muna yung RD. And then, summation of 4 sa A, sa Y, sorry. Makuha rin mong RA. 940 over 9. Ang i-ask dire is compute the midspan value. Midspan value sa EIY. Same man sa V, ha? Y lang kung gigamit. Pangitawan ng midspan value. So, mo niya itong beam, di na kastumoy mag-cut. Kaya generalize mo na yung expression. Di na ka mag-cut sa AB, BC. Di na kastumoy. CD. Mo niya itong elastic curve niya. So, cut a section between C and D. Mo niya. And derive the expression for the bending moment from the free body diagram. Naraw. 940 over 9x. Pulihan na ito pointed bracket, ha? So, bali, if x is less than 2, bali na dire, kinirahan po na itong moment equation, di ba? And if x is less than 6, nara dire, kinirahan po. Yan. So, muna general equation sa moment. Okay. So, muna siya itong differential equation. And then we integrate C1 and integrate again C2. So, bale, sa Macaulay, duha ra imong constants. C1 and C2 ra. Kaya isa ramang ka nag-cut. Pero you have to follow those conditions. Every time ma-negative siya, considered 0 siya. So, since duha ra constants, and duha ra po di mong conditions, di ba? Ang conditions ani sa support ra. Boundary conditions, x equal to 0, y equal to 0. Dira ra. 0 ang deflection, 0 ang deflection, duha ra. Okay, so direta, 0, 0, 0 minus 2, ma-neglect ni. Kini, ma-neglect po. 0 and 0 na, 0. Kana, ma-negative. Kana, ma-negative. 0. Therefore, C2 is equal to 0. And then, the other one, sa tumoy, dere, x equal to 9. Substitute 0 ni, niya po yaman 9. Kini positive man positive, assist na dayon. 0 ang C2. Kana, 9 minus 2, 7. 9 minus 6, 3. Makuha na niyo C1. Mao na yung C1. So, when we substitute the values for C1 and C2, the equation for elastic curve becomes, butang na ito diri, no? Kana, mo ni ang isa EIY. Okay, ang gipangita dire is kini ma'am, compute the midspan value of EIY. 9 man eh. So, ang midspan niya is 4.5. Amo na siya. Substitute x equal to 4.5. Diya, 4.5 minus 2 as is, no? Pero dire, kay 4.5 minus 6 man, negative man eh. Man-neglect na siya. Kani, man-negative man eh, siya labot. 0 na siya. Kinira, 1, 2, 3. And mo na yung answer.
So, dali lang yung Macaulay. Okay. So, for this problem, wala tayong modification dire. Negative sign means downward. Now, for this one, na tayong modification na ni. Kaya nga itong uniform load, putol man eh. Okay. So, we'll start with reactions. RA, RD. Sa pag-movement sa A, naki-RD. So, kung ano sila yung resultant sa load, 400 times 4, 16. Naki-nan. RD times 10. And then minus 16 times 4. Natay RD nga 640. Summation of 4 sa Y. Naki-RA nga 960. Ang gas dire, mid-span gyapon. EIY at mid-span, and then slope sa A and slope sa D. Okay, so mo yung modification bag uniform load, kinahanglan ang buhaton nimo imo gustong ilaho sa pinaka right nga end, ilaho gusto nimo. So i-extend nimo yung inani. Now, dili man nimo ang original na condition kay dapat ang original kay wala man na, di ba? Karon imong gi-extend, nag-add ka ani sa buhaton nimo para in effect wala gyapon siya nausab at banga nimo. Ana, di ba? So, in this manner, ilaho sa tanan. Mao man dapat buhaton, dapat ilaho sa nimo diri sa tumoy, diri sa right. One of the modifications sa Macaulay bracket function. Para isa ra imong kwan ba? Kay isa ra ka mag-cut ba? So, dili ka mag-cut sa CD. And you have this moment dayon ka. Okay? You derive the expression for the bending moment from the free body diagram. Mao ni mong M. Okay. Nara, 960 times X. Clockwise, plus po ni siya. Minus dayon eh. Kana, that's 400 X minus 6 times X minus 6 over 2. Kini. Kaya diri man nimo resultant. And then minus, kaya tayo, 400. This distance is X minus 2. Kini. This is X minus 2. Kay X man eh, tapos 2 na. X minus 2, distance na yun, 1/2 sa X minus 2. Kini siya. And then simplify. Mao ni siya. Substitute na to. Puli na to ang M, ani. So, 400 over 2, 200 na lang. 400 over 2, 200. Yeah. Simplify na eh. And then integrate. Natay C1, integrate again. Natay C2. And then evaluate constants gamit ang boundary conditions. At x equal to 0, deflection 0. Substitute nimo dire. So 0, 0, ma-negative ne. Kana ma-negative 0, C2 equals 0. And then the other one, sa tumoy sa D, x equal to 10, 0 gyapon nimo deflection kay support. 10, okay, 10 minus 6, positive as is, 10 minus 2, positive as is. Kana, 10 minus 6, 4, 10 minus 2, 8. Natay C1 nga negative 9,600. Okay. So, nanamatay C1 noong C2, 0 man. So, pangitaw lang ang deflection midway between supports, that is x equal to 5. Kaya ang atong length sa beam, 10 man to. So,
Mano itong expression sa deflection, di ba? Ato din pulihan ng C1. Kini negative ni kaya itong x equal to 5. Negative na kini as C2 sa 0. So, mo na siya, 160, 5 cube, maneglect. Kaya na yun, 5 minus 2, 3. And then this is C1, di ba? Negative 9,600. Yan na. Mo na ito ang kwan. Deflection sa mid-span. So, negative means downward. So, slope at A, dire. Yan di bali. Pangita ng slope niya. X equal to 0, di ba? Ano? So, kuha na ito ang kuhan. Ining expression sa slope. Mama ni. Na at x equal to 0, 0 ni. 0 maneglect. 0 maneglect. So, C1 na lang. Negative, negative. Kaya na-labelin. So, muna ang slope na to sa A. Ang sa D, x equal to 10, use the same expression. Kana 10 minus 6 as is, 10 minus 2 as is. Yeah. And mo na value sa slope at D. Positive means counterclockwise. Okay. Now, gamit katong modification, saan mo pag-solve kung yung ang problem? Compute the value of EIY at the right end of the cantilever beam. So, I want you to solve this one. Practice problem, ano? Tagaanta mo og hint, pero ang details dayon kamo na tagaan answer dire i-provide sa inyo. Kamo na lay solve para ma-check ninyo kung nakasabot ba mo. Okay? So, isa ra man itong reaction. Simple ra kayo ni. Kung ano na itong resultanta ni, pila man ni? 12, 2 times 6. Tigil yun, 2 times 3, so 6, di ba? So, of course, isa ra itong vertical reaction. I-add mo ni 12 o 6 na kay RA na 18. Tapos, kuha na itong moment. 12 times 3, 36, di ba? 6 times 6 plus 3 plus 1, 10.5 times 6. Pila man na? 63. 63 plus 36. 99, di ba? Okay. And ang moment ani kay clockwise man. So, i-balance siya o counterclockwise man. So, mo na yung beam. So, saan mo paggamit sa modification using Macaulay bracket function? Para dili ra ka sa CD mag-cut. Now, remember, putol ni siya, di ba? So, sa akong gipakita kanina, dapat continuous gina siya. Bahala og dili mosangko sa left, basta ipasangko gyud sa right, no? So, ang buhaton na to is mag-add ta dire, mag-add ta ana, no? Pero atbangan to na to para in effect wala ra gyapon di ba? Ang problema kay putol mo sad so nida to ni palahos. So mag-add na sa ta dire. And so that makancel ra gyapon atbangan na to. Kana. Nakuha na nyo, again. Para ma-continuous niya, mag-add ta para straight na yun at bangan para ma-cancel ra. And since putol ni, extend na to para mawala sa tumoy. And then para ma-cancel ra at bangan na to. So silang tulo ka loads
Nisang ko na diri sa D. Pwede na ka mag-cut din. Cut ka diha. Mao ni. Kamo na kuha sa expression sa moment. Kamo na integrate kaduha. EIY prime, EIY. Kamo na butang sa boundary condition. Refer atong boundary condition na kung fixed nga support, unsa may mga boundary conditions ana, gamiton nimo to, and then after solving for the constants, substitute value sa EIY at the right end. Bali, when x is equal to 12, what's the value of EIY? Mao ni ang answer. Answer ko ihatag sa inyo, kamoy solve ani, and check daw ninyo kung makuha ba ninyo. Okay? Now, for the other modifications, ako sa i-present next na video, I will use document camera para mas na-explain dito. For the meantime, kini sa inyong kini sa ang dili tama na akong discussion. So, thank you for watching.